এই গানটা বলতে পারিস যে কেউ কোনো একজন ভালোবাসার মানুষ আর একটা ভালোবাসার মানুষকে কখনো খুঁজে পাইনি এবং ওয়েট করছে তার জন্য, তখন হ্যাঁ, আমি হচ্ছে। বেশি ওয়েট করেছিলাম। তখন আমি গানটা শুনতাম। আর আমি গাইতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই গাইতিস, হ্যাঁ। তুই গাইতিস, আমি আর আমি শুনতাম। তুই শুনতিস। হ্যাঁ, আমি শুনতাম। কিন্তু তখন আমরা কেউ কাউকে বলিনি এই আর কি। হ্যাঁ। एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएगी, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी नसीब, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे गलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे गलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप हमको मिल जाएगी, फूल ही फूल राहों में खिल जाएगी, मैंने सोचा न था। খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আমারটা বারবার অপূর্ব জিজ্ঞেস করতে অপূর্ব হয় কেন? অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব। ঠিক আছে। তুই কি বলতো, তুই জাস্ট শেষ করে কেমন হয়েছে এখনো বললি, ও ব্যাস হয়ে গেল।